भाई मंजर भाईजान एक्स एमएलए बरंगनाल बुरबा मोहन त्रिपुरा सबजोनाल चेयरमैन गोराकापा जोननि बरंगनाल गोपाल त्रिपुरा भाई मंजर भाईजान YTA पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट वर्किंग प्रेसिडेंट बरंगनाल सुरजित मारा भाई मंजर भाईजान गुमा बदलनि ब्लॉक कमिटी प्रेसिडेंट बरंगनाल ग्रहणदानी जमातिया भाई मंजर भाईजान वाइस प्रेसिडेंट बरंगनाल अरुणा देवी त्रिपुरा भाई मंजर भाईजान गोराकापा बिसिनि चेयरमैन बरंगनाल ढाकाजय त्रिपुरा माब्रम बिसिनि चेयरमैन बरंगनाल शंकर विकास त्रिपुरा भगत बिसिनि चेयरमैन बरंगनाल दनी कुमार त्रिपुरा भाई मंजर भाईजान नेता भगत जितेन त्रिपुरा YTA पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि फाइनेंस सेक्रेटारि हेमंत त्रिपुरा आं खायसे जतन बुंमुंखौल'खौ सामलायो कारण समय तो छट ठाकुर आनी खरां पक साथे साथे खरां सरल थाना ना बुझिनि किसा कष्ट हनाय तो कष्ट काय किसा बुझिनि चेष्टा करी त्रिपुरा मथा त्रिपुरा राज्य आसायमानि बुबागरा त्रिपुरा मथाना आसायहा त्रिपुरा साना माथांनि बागै त्रिपुरा सा कमर नेहा यागनि मुक्ति रोंनानै बागै त्रिपुरा साना नायखल नायखरै जत त्रिपुरा सानि नेतार आगे जरा तले चिन्नुखा बीजेपी पंथ कांग्रेस पंथ IPFP पंथ बाग CPM पंथ विभिन्न नेतृत्व जरा तलेर त्रिपुरा सानि मुंतै फालनि पाइनि बागै अलरेडी जों बाजार तलाङै बेसाकेना खायो राजनीति बाजार बड़ बड़ नेता साजो फायो किंतु लास्ट होते हाले त्रिपुरा साना भालो जों नुखा CPM नि आमल मंथ CPM नि आमल तामार राहा ठाकुरा CPM नि आमल मंत्री महाकायसाजों त्रिपुरा बिसिङाव किंतु त्रिपुरा सासुक जानाय बागै बिनि एचिभमेन्ट मोनसाबो खालामलांमालिया बोनो नुखाचों इरो बाजुबान दियां থেকে শুরু খায়ে অগর দেবরমাখে শুরু খায়ে गोबां MLA मन्त्री जायथा किंतु मिजोरामनि रियां शरणार्थिरा যখন खालाय जागो मिजोरामनि खालाय फाय जागो त्रिपुरा राज्य बर शरणार्थी हिसाबै वासा मिजोराम तुले दियो वासा त्रिपुरा आबाद खाली माफायो बतिजार परिस्थिति जों सितम मिजोरामनि रियां दम्बुरबान खेपनि उत्साह खायबानि शुद्ध मिजोरामनि रियां सिंया से जायगाजों त्रिपुरा दङ कलय दङ उसकावजों इरो ब्रु सेटलमेन्ट दायमानि त्रिपुरा दङ मेसकाफोर त्रिपुराफोर कलयफोर ब्रुफोरनि खालामना दङ मिक्सड अबस्थि बरनि खामानि हिबा दम्बुरबान उत्साह खायजाफोरनि बमायं गराय मायं बाय दुमै हजारफोरनि से आमल खालि माथा मालिक क्षतिपूरण ठीक मते मानलियाबो बिनि कारणे बनो এই জায়গা পরিস্থিতি না বনো সে ক্ষতিপূরণ মানিয়ে কারণে একটা সুস্থ সরকার যদি অঙ্গালায় বিনি কাছে দায়িত্ব তো ক্ষতিপূরণ দেবে কিন্তু দিয়া বলে পরে পরে খেয়ে কেউ বাংলাদেশ কেউ আসাম কেউ ত্রিপুরার বাইরে কেউ মিজোরাম বিভিন্ন জায়গায় থাকে মাথা করে পুরো তুমনি বাগে 23 বছর নরকন্দ কালে মানে হাই খাই उत्तर त्रिपुरा दस्ता कांचनपुरा বিভিন্ন জায়গায় কালে মতমানি
কিন্তু সিপিএম নেতারা তমনি নেতা মন্ত্রী তমনি পরে চিনি পুরো বলে তু সরকার সামনে তাহলে সিপিএম খাই তামা লাভ চল বলে মা বুঝি নাই মহারাজ বলে চিন্তা খাইয়ে তীব্র মাথা আসে মানে 3 মাস নিয়ে বিশিঙ্গ চল বুড়ো শরণার্থীর এই জায়গায় চল ওপর মহারাষ্ট্রে শক্তি পায় দিল্লিতে লড়াই খেয়ে স্বরাষ্ট্র দপ্তর লড়াই খেয়ে প্রধানমন্ত্রী লড়াই খেয়ে চিনি মহারাষ্ট্রে প্রেসার পায় বিজেপি সরকার বাধ্য খেয়ে রিয়াং শরণার্থীর এই জায়গায় তিনি চিনি ত্রিপুরা রাজ্যের নাগরিক হিসাবে তন্নি বাধ্য খায় আতাক করা ইমোহা ত্রিপুরা মথানি সামন ইমোহা ত্রিপুরা মথানি ত্রিপুরা সারণ রক্ষাখানি ভাবে একটা তাবিজ মানি রক্ষা কবচ তাই আজ হানি মুসুম বসকাম চিনি কবাং সামন্ত হো ত্রিপুরা সারণ তাবুক বচন বসকাম ऐसा বিরাট প্রশ্নবোধক সঙ্কি এই ত্রিপুরা হারো কাথান তমনায় পিড়ি পিড়ি চোখ না কি এই হাসাখানে কমরে থানায় বেনি বাসায় হাসে জায়গায় বসবো জায়গায় থামজানায় কোনো পরিস্থিতি কোনো মতে চিন্তা দিশা নিয়ে হতার করো বেনি বাগা অনুরোধ খাইয়ে যত ত্রিপুরা সরব বোবাগরা হাই নেতৃত্ব মহারাজা যিনি মহারাজা রদ্দুর কিছু মানিকনি নেতৃত্ব চিনি ভাগ্যতম যে ত্রিপুরা সরব মহারাজা হাই ব্যক্তি নছিল নেতা হিসেবে মানব এবং সেই মহারাজানি নেতৃত্ব বৈন ত্রিপুরা সান রক্ষা খায় না ই হান গেটা ত্রিপুরা হিসেবে আলাদা রাজ্য আনেছেন বিনি নেতৃত্ব পাইছেন আশা খাইয়ে পড়ে কারণ পরিষ্কার খাই লুখা শুনে বস ফারলিয়া বড় চিহ্ন যে গভর্নমেন্ট মতে খাইগা থামলে বড় আইপিএ तमा खाएगा ত্রিপুরা লেন मामले मामले ही नहीं सके लाश अपने राम भाई फाली रहा किंतु चिनी महाराज ताबो एक 23 निर्वाचन दूध का दूध पानी का पानी परिष्कार अग्नि परीक्षा दे चिनी महाराज डायरेक्ट चुन सिया अग्नि परीक्षा महाराज पास हो बाकी है चुन चिनी हान रिया साथ लिखित भावे रिया साथ महाराज सागा आम ত্রিপুরা सानी गांधी बाई तो खन पर्यंत सही रिया साथ दिलियो आंगुना आं इरो चूट हो ठीक गरुई कोई बच्चे में खाया তাহলে বলছে নেতা গম্ভীর মানেছে বিনিময় আন কইনি মুসো তাগোরা আন সঞ্জয় মানে কি প্রলয় মনসে আরো আন নাই শুধুমাত্র বিনি সাম্পলিছে মহারাষ্ট্রে মাখন বাইছে সং ত্রিপুরা মাথাও আনরসি ন বুটু দি নয় আনি মাখন বাইয়া মহারাষ্ট্রে মাখন বাইছে বুটু দি না যত্ন করি তারপর আনরসি ন বুটু হইছে মহারাষ্ট্রে মাখন মালার না আনরসি ন বুটু হয় চিনি ত্রিপুরা সরাসরি মাথানি বাগায় কাছে লাভা পায় না বিনিময় অনুরোধ খাই না যত ত্রিপুরা সাজার তো না সে ওয়ান শুনে না তাবু চিনি লাস্ট সিগনা মনে বাড়ে আরো সময় করে এমনি পরে যদি দাখলা যদি সাকসেস হয়ে আমায় সে বউ হারা থাকলে কলঙ্গ মানে তা নয় খালি মাথনে বিনি মাথনে বিনি কোনো হিসাব তোমরা তা করো বিনিময় যদি চিনি বাসাপতে পরম্পরা যোগ যোগ তুমি মুঠি মলায় মুসল কথা এলো এই হাসার কথা খাইয়ে পিড়ি পিড়ি কুসুম কুসুম এই হাত অংশা যদি বলছে কামাই থাকে মুসুম হালায় সে একমাত্র ত্রিপুরা মথানি আমার চিহ্ন বটুক ত্রিপুরা মথাগো জয়যুক্ত খেয়াল আছে চিনি মহারাজ চিনি শক্তি পায় মহারাজ আরো 2 গুণ শক্তি হলেন মহারাষ্ট্রের শক্তি পায় সে দিল্লিও প্রেসার নাই তখন চলুন দিল্লি বাধ্য হলেন ত্রিপুরা রাজ্যে চিনি মহারাজ রাজবাড়ি ভাই ভিক্ষা মাসা নাই দিল্লি বড় বড় নেতারা একদিন হচ্ছেন রাজবাড়ি ভাই ভিক্ষা মাসা নেই বিচার পরিস্থিতি খালি এই পরিস্থিতি খালি হলে নগর ককাশা মানে বিশুদ্ধ आणि कॉफीचे सामने विषय येऊन पारखा যতটা হাম ভাই বোকাকরা আয়োজন রামচন্দ্র ত্রিপুরা সদমা আয়োজন